Kung Kristohanon kita kun hindi, sa amo sini nga pamangkot, ano ang butang nga naganahan mo nga himuon? Ano ang mga una-una nga nanamian ka magpanguna-una? Ano ang mga buluhaton nga nanamian ka magbuhat? Ano nga mga pulong nga nanamian ka magpamulong? Kung Diyos nun, langit nun, Biblia nun, nga mga butang, pulong, panguna-una, may posibilidad tumuloo ka. Pero kung wala ka gana sa mga espirituhanon nga butang, para sa imo mga kabuangan ini, mga butang ini nga wala mo ginasapak, ayhan, hindi ka matutuod nga tumuloo. Kay kung tumuloo ka, makita gid ina sa imo ya nga binuhatan. By their works, ye shall know them. Amo na kung ato niya lang taon sa Biblia, fruit of the Spirit, bunga. Amo na importante. So nakita naton ini sa kay Abraham. Nagwa siya. Actually, upod pagani ang iya diri nga amay. Pero iya nga mga utod, wala na. Ang iya lang hinablos, silat. Kag nga, kung ato niya nga lang taon sa pulo sa Ginoo, napatay dira si Tera, nga amay ni Abraham, dito sa Haran.